hey yak yum ya, 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 hey yak
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 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 ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 سيدنا كريم 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا جواد 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيع 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا قاسم 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 صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم انت سلام ومنك السلام عليك يا سلام ايانا ربنا سلام ارسلنا دار سلام بارك ربنا وذلك جلال الجلال والاكرام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلما صلى وعلنا منافقنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم كما لا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وأنزل الملك والملكوت وأنزل العزة والجبروت وأنزل لا إله إلا هو قدوس رب الملائكة صلى على سيدنا محمد وهو أهله يا الله تعالى شكر بار بار شكر लाख हजार शुक्र लख से करोड़ों शुक्र या अल्लाह का शुक्र है तो जुमा पर तशरीफ फरमाई और जिक्र करने तशरीफ फरमाई या अल्लाह को गलती कदाई होगी माफ कर दी या अल्लाह माफ कर दी या अल्लाह जिन्हें जिन्हें जिक्र किया बड़े ने छोटे ने या अल्लाह इन्हें काटे रख पारे इन्हें रोजी बरक पारे कारोबार बरक पारे हर बुराई तो हर मुसीबत तो बचा दे इन्हें कादियां टेंशनां परेशानियां दूर कर दे या अल्लाह इन्हें कम कर दे या अल्लाह जो अपनी हाजिरी ले गए इन्हें पूरी करी या अल्लाह पूरी करी जो लगन लगे आए उन्होंने करते रख मारे रोजी बरक पारे कारोबार बरक पारे हर बुराई को हर मुसीबत को बचा दे या अल्लाह जिन्हें से हमने सारे शफादा फरमाई उन्होंने सदके नाल सानू शफादा फरमाई या अल्लाह बस्ती की खैर फरमाई बस्ती रहने वाले की खैर फरमाई आ डेरे वाले की खैर फरमाई इन्हें माल डंगर से कम कर दी या अल्लाह इन्हें रोजे रखने तौफीक अता फरमाई और जुमा पढ़ने तौफीक अता फरमाई पंजे वक्त नमाज़ी इन्होंने बनाई या अल्लाह तराबियां पढ़ने तौफीक अता फरमाई और अल्लाह ताला धूले खैर करके ही व नूर अर्शे ज़ीनत बरजे सैयदना मौलाना मोहम्मद वाले साहब वजवाज रसूल अजमाइन बरहमतिक या अल्लाह।